वेस्टर्न एकेडमी रे समस्तଙ୍କୁ शुभेच्छा ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ MA ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ MA OD 5 ବ୍ଲକ 1 ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଆଜି ଶେଷ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ ବିଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିକାଶ କ୍ରମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସେ ସମୟର କିଛି ତଦ୍ବିତ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚୟିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଇସା ପଡ଼ୁନି, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପାଦେୟ ବୋଲି କିଛି ଆପଣମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। এই বিষয়টি খুব গোটে গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। আমি দীর্ঘ 4-5টি ক্লাস আমি আলোচনা করুলে কিভাবে ভাবে ভারতের এবং ওড়িশার ইংরেজ মানকর অভ্যুদয় ঘটুছি এবং এই অভ্যুদয় ফলশ্রুতি ওড়িশার কিভাবে ভাবে শিক্ষার বিকাশ ঘটুছি সে সম্পর্কে মু আলোচনা করি। তো এই যে শিক্ষার বিকাশ ঘটুছি এর লক্ষ্য কোণ, এর উদ্দেশ্য কোণ, আমি আজ সে সম্পর্কে আলোচনা করিবা। প্রথম পর্যায়ের যে শিক্ষা ব্যবস্থা লা সে সময় অণ ওড়িয়া প্রায়তঃ ইংরেজ মানে হি সেই পাঠ্যপুস্তক রচনা করলে এবং কিছু পত্র পত্রিকা ওড়িশারে বিকাশ লাভ করেছিল। এবং এই যে পত্র পত্রিকার বিকাশ পথরে গোটে গুরুত্বপূর্ণ কথা লা যে মিশনারি মানে কিভাবে ভাবে ওড়িশারে খ্রিস্ট ধর্ম কু প্রচার প্রসার করিবে। সেমানে প্রথমত সেই উদ্দেশ্যে ওড়িশারে শিক্ষার বা ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার বা আধুনিক শিক্ষার বিস্তার পাই চেষ্টা চলাইଥିଲେ এবং আমার যে প্রাচীন ব্যবস্থা লা শিক্ষার্থী কু দেখিকি শিক্ষার যে খসড়া বা সিলেবসটি ডিজাইন করা যাউଥିଲା। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেতବେଳେ আসিলা আমকু যে জিনিসটি নেসেসারিটি অছি বা আবশ্যকতা অছি সেই জিনিসকু লক্ষ্য করিকি শিক্ষা দিয়াগলা। অর্থাৎ আমার দৈনন্দিন জীবନରେ যে କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସୁଗମ କରିବେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର একমাত্র পরিপন্থী। তেণু প্রথম পর্যায় যেতিকি পাঠ্যপুস্তক লা সেটা মু তোমাকে পড়াইলা বেলে সে সবু কইଥିଲି যে সেটা নির্দিষ্ট বয়সকু দেখিকি সেমানে সিলাবস ডিজাইন করনଥିଲେ কি সেমানଙ୍କର মূল মন্ত্র ଥିଲା কিভাবে ভাবে যদি আমি গোটে শিক্ষিত শ্রেণী তৈরি করিবু ওড়িশারে তাহলে কোন হব না ওড়িশার যে শিক্ষিত শ্রেণীটিଏ ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীটিଏ বাহারিবে সেমানে ওড়িশারে এবং ভারত বর্ষরে খ্রিস্ট ধর্মকু খ্রিস্টিয়ান যে সংস্কৃতিকু প্রচার প্রসার করিয়া পাই সহায়ক হেবে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের যে পাঠ্যপুস্তক সবু বিকাশ ঘটিলা বা শিক্ষার যে বিকাশ ঘটিলা সেতরে মহৎ উদ্দেশ্য ଥିଲା যে বিদ্যালয় মানଙ୍କର যদি শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী তৈরি হেবে তাহলে সেমানଙ୍କୁ প্রশাসনিক ব্যবস্থারে সাহায্য করিবে। যে ইংরেজ মানে যে নূতন ব্যবস্থাটি আম মানଙ୍କୁ পাখরে থইଥିଲେ যে লিখন ব্যবস্থারু সরি যে ଆମର ଅଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଲିଖନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ଶାସନଟି ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଢାଞ୍ଚାରେ
बा सेई परिवर्तित परिप्रेक्षीरे शिक्षित लोकंकर आवश्यक थिला जो माने इंग्राजी उर्दू शिक्षा पाइथिबे बा शिक्षा ग्रहण करिथिबा प्रशासनिक कार्य दक्षता प्रतिपादित करिपारिबे सेई उद्देश्य रे ओडिसा रे विद्यालय प्रतिष्ठा ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରେ ଯୋଉ ମେକଲେଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାନୀତିଟି ଆସିଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଓଡିଆ ମାନେ ଯୋଡି ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଭଳିଆ କଲେଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ବାତାବରଣଟି ତିଆରି ହେବା କଥା ସେଇ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓଡିଶାକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରେରଣାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଆଜି ଆମେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ସେଇ ସ୍ତରର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଥ ଆମକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ରହିଛି ଓଡିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ ତାର ସୁପରିଣତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢୁଛି ଗୋଟେ ଚିଠିଟି ପଢୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କିଭଳି କଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କଟକର ଯୋଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଥିଲେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ 1828 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଚିଠିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରମା ପାଉଥିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 10 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦରମା ପାଉଥିବା ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଓ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁବିଧା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୋହରୀର ଚାକିରି ପାଇଁ जो आपण माने जानिथिबे मोहरी चाकरी बा तल श्रेणीर चाकरी से कहते जे योग्यता थिबा कोनसी जणे मात्र ओडिया मु देखिबाकू पाउनी ए जो कथाटी इंग्रेज सरकार बा से समयर मजिस्ट्रेट लिखिथिले जे ओडिशा रे शिक्षित बा तांकू जो शिक्षार व्यक्तित्व थिले से समय तो अनेक ओडिशार आमर बौद्धिक भाषा थिला संस्कृत यदि संस्कृत रे जने दी अक्षर पढ़ी जानिला ताहेले ताकू कहा जाउतला से समय जने बड़ पंडित किंतु जेहेतु इंग्रेज माननकू जने इंग्राजी शिक्षा बा आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तित्वर आवश्यक थिला तेणु करी से एमिति चिठी लिखिथिले से समय टी रेभेन्सा प्रभृति जो ओडिशार जो कमिशनर माने थिले सेमाने मध्य चाहुथिले जे ओडिशा रे ओडिया भाषा बा ओडिया लोक जानिथिबा किंबा इंग्राजी सह संयुक्त थिबा जने शिक्षित व्यक्ति ओडिशा रे तयारी हो बा गोटे गोष्ठी तयारी होंतु से समय मु जेमति कहउतली रेभेन्सा कॉलेज अन्य कॉलेज 1944 रे मध्य किछि कॉलेज हला जेमति राजेंद्र कॉलेज गंगाधर मेहर कॉलेज फकीर मोहन कॉलेज रमादेवी कॉलेज एवं आमर
दक्षिण ओडिशा रे आम तैयारी हैला खलिकोट कॉलेज। ये जो कॉलेज तैयारी हेबा फल रे जो शिक्षार गोटे आधुनिक शिक्षार प्रति लोक माने ओडिशार लोक आग्रह प्रकाश कले एवं से समय रे आउ गोटे कथा घटना घटिला जे भागवत गीता रामायण महाभारत रे केवल ज्ञान नथिला। से समय पाठ्य पुस्तक प्रणयन हैला एवं पत्र पत्रिकार गोटे विकास आरंभ हैला। जो पत्र पत्रिका माध्यम रे जो क्रिएटिव राइटिंग थिला बा सृजनात्मक सृजनशील लेखा सब प्रकाश पाउथिला काव्य कविता एटा हमर ओडिया भाषा को जो से समय रे बंगाली माने ओडिया भाषा ओडिया एकटा भाषा नोए स्लोगान दउथिले सेई को सेई आंदोलन को आउ टिके तीव्रतर कला ई पत्र पत्रिका 49 शताब्दी रे अनेक गुडे पत्र पत्रिका प्रकाश पाउथिला विभिन्न बदान्य व्यक्ति मानकर सहयोग क्रमे एवं ए पत्र पत्रिका राधानाथ गंगाधर मधुसूदन एमानकर गोटे अपूर्व मिलन हेतिला। फकीर मोहनकर मध्य से जोड़ी हेतिले पत्र पत्रिका माध्यम तांकर बंधुता स्थापन हेतिला। जदिओ से माने अन्य अन्य अंचल रे रही कार्य करुथिले किंतु ए पत्र पत्रिका माध्यम रे तांकर परस्पर रो मत आदान प्रदान हेतिला एवं मुद्रण यंत्र जेतले ओडिसा रे प्रतिष्ठा हेतिला कटक मिशन प्रेस हो कि बालेश्वर रे फकीर मोहनकर जो प्रेस टी हो ए जो प्रेस सब तयारी गुडा हेतिला ए जो प्रेस फल रे कोन हेतिला ना विभिन्न पुस्तक इंग्रजी पुस्तक विभिन्न प्रकार रो ज्ञान जो यूरोपीय जो ज्ञान थिला से ज्ञान ओडिसा रे मध्य विस्तारित हेतिला। मु कहउतली जे जो पूर्व क्लास रे जे यूरोपीय रो जो रेनेसा हैला तार मूल कारण थिला मुद्रा यंत्र। जॉन गुटेनबर्ग कर जो मुद्रा यंत्र 1450 ख्रीष्टाब्द बेले को जो आरंभ हेतिला ए मुद्रा यंत्र माध्यम रे ही ज्ञानर परिसीमाटी व्याप्त हेतिला एवं ई जो ज्ञानर परिसीमा जेतले व्याप्त होउची मनुष्यर मानसिक एवं तार चिंता राज्य रे गोटे व्याप्ति घटुची से घटनाटी मध्य ओडिसा रे घटितला। विभिन्न पत्र पत्रिका पुस्तक पाठ्य पुस्तक एवं विभिन्न ज्ञानर जो विकास हेबारे मुद्रा यंत्रर बा मुद्रण यंत्रर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। जो लक्ष्य साधित हवा कथा ओडिसा रे जो शिक्षित गोष्ठीटीए ओडिसा रे बाहरिवा कथा एवं आधुनिक शिक्षा प्रति लोक आकृष्ट हवा कथा बापा माँ माने पिला मानन को पाठ पढ़ेଇବା ପାଇଁ सचेतन भावरे जे पाठ पढ़ेले गोटे वृत्ति मिलुची एमिति गोटे धारणा हैला एवं जो माने वृत्ति पाउथिले बा चाकरी पाउथिले से माने समाज रो जणे प्रतिपत्तिशाली बा गोटे उच्च सभ्य 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 एवं गोटे कौन कहा जाई पारे सामंत श्रेणीर व्यक्ति भाव रे परिगणित होउतिले बा स्वच्छल आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक हिसाब रे से माने जो स्तर को ओडिसा को नबा कथा से स्तर को नौथिले एवं एवं स्वतंत्र वर्ग बा स्वतंत्र गोटे क्लास हिसाब रे से माने लोकंक आगरे दृश्यमान होउतिले। तेणु ई जो आधुनिक शिक्षा इंग्रेज मानक द्वारा ओडिसा रे विकास एवं तार जो सुपरिणाम की ओडिसा रे आमे देखिबा को पाइला। तेबे मु ए यूनिट रे ए सब विषय रे आलोचना कली। तेणु आमे नेक्स्ट यूनिट टी आसंता काली पढिबा। तेणु समस्त को धन्यवाद। जदि चैनल रे नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब लाइक कमेंट करंतु एवं वेस्टर्न एकेडमी हमर जो यूट्यूब चैनल रहिछि ताको सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू सो मच।